Портер 2 соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани ҷои боркашониш. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷо расходашам наисамондагӣ 10 сахта гуфте. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика. инҷо магнитофон дорад. ин сидения багриф. Пробегаш 117,000 км пробег. ин ҳолати салони мошин дӯстон. нархаш чанд плако? нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 862 02 62. Портер 2 соли барориш 2007 мошин вагон дӯстон. мотора CRD. мани намуди берунаи мошин. ин ҷои боркашониш. мани намуд аскафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷо расходашам нависагӣ. дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик ва инҷо магнитофон дорад. пробегаш 96,000 км пробег. мошин кам гаштагӣ дӯстон. инҷо боз минибар дорад. мана ҳолатош бисёр хуб. балонош ҳамаш нав дӯстон. 6 балонои нав дорад. чанд пул гуфта седако? 80? нархи мошин 83,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 00 00. Портер 2 соли барориш 2009 мошин вагони дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. ин ҷои боркашониш. ин ҳолати балонош. намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷо расходашам несаги 10 сахта гуфте. дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик. инҷо магнитофон дорад. сидения багриф. пробегаш 146,000 км пробег. ин ҳолати салони мошин. боз инҷо минибарам дорад. мана нархаш чанд? нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 86 35. портер 1 соли барориш 2003 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. ин ҷои боркашониш. мана ин ҳолати балонош нав дӯстон. инҷо расходашам нависагӣ. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика. инҷо магнитофон дорад. пробегаш 32,000 км пробег. сидениёш кожи мебошад. ин ҳолати моторошам кушодамондагӣ абра ҳолати моторошам бетон. нархи мошин 68,000 сомон бо савдо мешавад дӯстон. нархи мошин 68,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 89 89. портер 2 соли барориш 2010 мошин вагони дӯстон. мотора CRD. мани намуди берунаи мошин. ҳолати балонош. мана ҷои боркашониш дӯстони азиз.
من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اینجا رستگارداشم نوشتگی. داخلی سالن دو الکتر پاکت. اینجا این چاش الکترونیکه، коробкаш механик، антифон دارد، сиденье обогрев، пробегаш 291,000 км пробег. من این حالت سالن ماشین باز من اینجا مینی برام دارد منه دوستان. چند پول این؟ 88 نرخ ماشین 88,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 875 71 82 92 875 71 81. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ماشین بازار تیجی. من خیلی با درخواست زیاد شما آمدیم به جای فروشی پورترها تا اینکه از نرخ و نوای آنها برای شما معلومات دهیم. اگر نوار پسند شما باشد حتما لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید دوستان عزیز. من خیلی که دیده ایستادید در بازار ماشین ها زیاد هستند. حاضر تا حدی میکنم آن شخصانی که اجازه ماشینشان را برای نوار گرفتن اجازه میدن از نرخ و نوای آنها برای شما معلومات میدیم دوستان. پورتر 2 سال برارش 2011 ماشین وگانی. من این نمود بیرنه ماشین موتورش سیاردی دوستان. من این جای بارکشانیش این حالتی بالوناش منه. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتر پاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш механик، اینجا CD پلیر دارد، سیدنی обогрев، пробегаш 191,000 کیلومتر пробег. این حالت سالن ماشین باز من اینجا مینی برام دارد منه. چند پول؟ نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 611 41 10. پورتر 2 سال برارش 2010 ماشین وگان میدستم موتورش سیاردی. من این نمود بیرنه ماشین. من این جای بارکشانیش. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اینجا رستگارداشم نوشتگی دوستان عزیز 10 تا ساعت گفته. داخلی سالن دو الکتر پاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш механик، اینجا CD پلیر دارد، سیدنی обогрев، пробегаш 162,000 کیلومتر пробег. این حالت سالن ماشین دوستان. باز من اینجا مینی برش هم هست منه. بعضی هاشنده همین چیز نیست دوستان. این حالت سالن ماشین. چند پولی؟ نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 899 0007. مرسدس بنز اتیگو سال برارش 2008. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. این حالتی بالونش این جای بارکشانیش دوستان. بسیار شما یک چند بار درخواست کردتان که اتیگو را به نوار گرفتان گفته. من به نوار گرفته ایستادیم. این جای بارکشانیش. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان. یا بسم الله. من این داخلی سالنش منه. коробкаш механике.
اینجا جای خواباش مثال راه دور برویتان اگر منی پشتاش به جاهای خوابش هم هست توی اتجه چند پولی؟ نرخ ماشین 250,000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 3 تا 7 77 83